অযোধ্যায় নতুন বাবরি মসজিদের প্রথম ইট পাকিস্তানি সেনা স্থাপন করবে এবং প্রথম আজান দেবেন খোদ সেনাপ্রধান আসিম মুনির। ভারত পাক টানাপোড়েনের মধ্যেই ভাষণে বিস্ফোরক দাবি পাক সেনেটরের। পাকিস্তানের সংসদে দাঁড়িয়ে তিনি বলছেন বাবরি মসজিদ তৈরি হবে অযোধ্যায়। কি হাস্যকর কথা! সেই মসজিদ স্থাপনের প্রথম ইট গাঁথবেন পাক সৈনিকরা। দেখুন, বাবরি মসজিদ যদি নতুন করে ভারতে কোথাও তৈরি হয় তাহলে সেটা ভারতবর্ষের মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ, ভারতের যারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখা মানুষ, ভারত সরকার, তারাই সেটা তৈরি করবেন। পাকিস্তানের এতে নাক গলানোর কোনো দরকার নেই। তবে এই সেনেটরের কত বড় আস্পর্ধা একবার ভাবুন। প্রথমে আপনাদের এই পাক সেনেটরের এই হাস্যকর মন্তব্যটা একবার শোনাই। তার নাম পালওয়াসা মোহাম্মদ জাই খান, पाकिस्तानी सांसद। की बोलेছেন তিনি, শুনুন। तो ये पता होना चाहिए कि उस फौज में तकसीम है, उस फौज का कोई सिख सिपाही, कोई सिख फौजी पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान से जंग करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके लिए गुरु नानक की धरती है, उनके लिए ये पाक धरती है। इस धरती के चप्पे चप्पे पे गुरु नानक के कदम पड़े। और ये यहाँ में सिखों के जो लीडर हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहिए हमें हाउस को, जिन्होंने कहा है कि भारतीय पंजाब से कोई भारतीय फौज इस तरफ हो नहीं आने देंगे, और ये धमकी हमें ये देते हैं कि हमारी छाएंगे। तो इनको पता होना चाहिए कि फौज सिर्फ 6-7 लाख नहीं है, यहाँ 25 करोड़ लोग जो हैं वक्त आने पर ये फौज के साथ हैं और ये इंशाअल्लाह ताला सिपाही बनेंगे। जनाब, मैं ख़त्म करती हूँ और मैं कहती हूँ कि भुट्टो साहब ने कहा था हम 1000 साल जंग करेंगे, और बिलावल साहब ने भी उन्हीं की बात को रिपीट किया है और कहा है कि अगर यहाँ पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा दरियाओं में। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। পাক সাংসদের এই বক্তব্যে হাসির রোল উঠছে। সত্যি কথা বলতে, পহেলগাম হামলার পর ভারত সন্ত্রাসবাদ এবং সন্ত্রাসবাদীদের মাথাদের ধ্বংস করার ঘোষণা করেছে। এদিকে হতাশা দিন দিন বাড়ছে পাকিস্তানের। আবারও পাকিস্তানের রাজনীতি থেকে উস্কানি এবং ধর্মান্ধতায় ভরা মন্তব্য এসেছে। পাকিস্তানের বিরোধী দল পিপিপির সাংসদ পালওয়াসা মোহাম্মদ জাই খান অযোধ্যা এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমত্ব নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করছেন। পাক সেনেটে দাঁড়িয়ে পালওয়াসা মোহাম্মদ জাই খান ভারতকে আক্রমণ করে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছে। তিনি বলেন পাকিস্তানকে হুমকি দেওয়ার আগে ওদের জানা উচিত শিখ সেনাবাহিনী পাকিস্তানে আক্রমণ করবে না, কারণ তাদের কাছে পাকিস্তান হলো গুরু নানকের পবিত্র ভূমি। এই মাটির প্রত্যেকটা জায়গায় জায়গায় গুরু নানকের পা আছে। এখানকার শিখ নেতা গুরপতবন্ত সিং পন্নুকে সালাম করা উচিত। তাদের এটা মাথায় রাখা উচিত আমাদের শুধু 6-7 লাখ সেনা রয়েছে এমনটা নয়, সময় এলে দেশের 25 কোটি মানুষ সেনার ভূমিকায় নামবে। আচ্ছা, একটা কথা ভাবুন, যদি পাকিস্তানের 25 কোটি মানুষ সেনার ভূমিকায় নামেন, আর যদি ভারতবাসী, ভারতের মানে আমরা যদি পুরো ভারতবাসীও যদি না হয়, অর্ধেক ভারতবাসীও যদি সেনার ভূমিকায় নামে, তাহলে পাকিস্তানের অবস্থা কি হবে? ভুট্টো সাহেব বলেছেন, মানে তিনি বলছেন, ওই সাংসদ বলছেন, ভুট্টো সাহেব বলেছিলেন যে আমরা 1000 বছর যুদ্ধ করব। অযোধ্যায় নতুন বাবরি মসজিদের প্রথম ইট পাকিস্তানি সেনা স্থাপন করবে এবং প্রথম আজান দেবেন খোদ সেনাপ্রধান আসিম মুনির। আরও একবার এই পাক সাংসদের মজাক করা বা হাস্যকর মন্তব্য একবার শুনুন। तो ये पता होना चाहिए कि उस फौज में तकसीम है, उस फौज का कोई सिख सिपाही, कोई सिख फौजी पाकिस्तान पर हमला करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान से जंग करने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनके लिए गुरु नानक की धरती है, उनके लिए ये पाक धरती है। इस धरती के चप्पे चप्पे पे गुरु नानक के कदम पड़े। और ये यहाँ में सिखों के जो लीडर हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू, उनकी जुर्रत को सलाम पेश करना चाहिए हमें हाउस को, जिन्होंने कहा है कि भारतीय पंजाब से कोई भारतीय फौज इस तरफ हो नहीं आने देंगे, और ये धमकी हमें ये देते हैं कि हमारी छाएंगे। तो इनको पता होना चाहिए कि फौज सिर्फ 6-7 लाख नहीं है, यहाँ 25 करोड़ लोग जो हैं वक्त आने पर ये फौज के साथ हैं और ये
इंशाअल्लाह ताला सिपाही बनेंगे। जनाब, मैं ख़त्म करती हूँ और मैं कहती हूँ कि भुट्टो साहब ने कहा था हम 1000 साल जंग करेंगे, और बिलावल साहब ने भी उन्हीं की बात को रिपीट किया है और कहा है कि अगर यहाँ पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा दरियाओं में। मैं सिर्फ ये कहूँगी कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब बाबरी मस्जिद की पहली ईंट उसकी बुनियाद में पिंडी से एक आम सिपाही लगाएगा और उसमें पहली अजान पाकिस्तान का सिपह सलार आसिम मुनीर देगा। अलबशा मोहम्मद जाई खान तार बक्तृताয় ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী ভারতকে সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করা ভারতের যে সন্ত্রাসবাদী ঘোষণা করা খালিস্তানি সমর্থক গুরপতবন্ত সিং পন্নুনের প্রশংসাও করেছেন। তিনি পন্নুনকে সাহসী কণ্ঠস্বর হিসেবে বর্ণনা করেছেন, তার পক্ষে কথা বলেছেন এবং বলেছেন যে এই পন্নুন নাকি যে শিখ রেজিমেন্টের জওয়ানদের পাকিস্তানে হামলা করতে দেবেন না বা হামলা করা থেকে বিরত রাখবেন। এই বিবৃতির বিষয়ে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে এই মুহূর্তে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি, তবে কূটনৈতিক মহলে এটিকে একটি গুরুতর উস্কানির উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হচ্ছে। নিরাপত্তা ও কৌশল বিশেষজ্ঞরা বিশ্বাস করেন যে পাকিস্তানি নেতারা বারবার ভারতের ধর্মীয় ও সংবেদনশীল বিষয় নিয়ে কথা বলে ঘৃণা ছড়ানোর চেষ্টা করছেন, যা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এমনিতেই পাকিস্তানের ওপর ঝুলন্ত করাত, তার উপর এই ধরনের যে বক্তব্যগুলো পাকিস্তানি সাংসদরা করছেন বা পাকিস্তানের জনপ্রতিনিধিরা করছেন, তাতে করে পাকিস্তানের জন্য তারা আরও বেশি সর্বনাশ ডেকে আনার চেষ্টা করছেন বা সর্বনাশ ডেকে আনছেন। এবারে আপনাদের বলি, দিন কয়েক আগে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী খ্বাজা আসিফ কি বলেছিলেন। তিনি ভারতকে হুমকি দিয়ে বলেছিলেন যদি ভারত পাকিস্তানের মাটিতে কোনো অভিযান চালানোর কথা চিন্তা করে ভারতকে এর পরিণাম ভোগ করতে হবে। तो आपने सुनाई की बोले ख्वाजा आसिफ। इंडिया जो है ना वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है, और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। बिल्कुल ये अगर एक भी हमारा सिटीज़न जो है हमें ये साबित हुआ कि वो इंडियन परपेट्रेटेड या इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक में कोई शहीद हुआ है तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इंडियंस को जो है। তো বড় বড় বাতেলাই আছে। আপনারা কি মনে করেন জানাতে থাকুন, দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি, বেল আইকন প্রেস করুন নোটিফিকেশন পেতে।